Hi, sir. Pwede di ka ma-video? Ano naman? Kuan. Pwede ra? Ano mo talaga? Oh, pwede. Yan naman. I need reason why. Kay ipares di ka sa laon good ka lang pa-picture. For fun lang good. No hate. Pwede ra. Luli, photograph. Sige, Luli. pag-wait lang diri ha. Kay akong ato, mangita tigag pangitawan tigag pares, sir ha. Sige, go. A few moments later. Go. Miss, pwede di ka ma-video? Okay ra. Pwede di ka ipares sa lain? Oh, okay ra. Kang kinsa man. Katong laki ang naghuwat nito. Pwede mo video? No hate lang. Sige. Pwede mo ato ta sa Sige. boy, miss. Okay ra. So, lingkod. Pwede ka mo lingkod, miss. Go. Pwede mo mag-shake hands. Yeah. Gabuhan ni mo, oy. Kagwapa ni miss, oy. So, mo ni siya imong kapares. Miss, mo ni mong kapares, sir. So, pwede ita mo i-photoshoot? Okay ra. Okay ra? Wala naman kay... Single naman ka mo duha? Yes. Wala naman kay singana? Wala man kay masuko? Wala ra. Sige. Sige, pwede mo. Kung ano tayo, mag-photoshoot.